Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Sholawat dan para pemirsa TV 9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, kajian di malam yang penuh berkah ini ditandai cuaca cukup dingin. Jarine bahasa pojok kampunge rendeng maneh. Mudah-mudahan sebagai pertanda baik bagi kita semua. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan pada kajian di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Kan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adama bi'ilmillahi salatan
hikmatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama fi ilmillahi salatan taimatan bidawami mulkillahi tambah ati kulima sawarnane maca Quran angen-angen samaknane kabeh pindho salat wangi lakonana kaping telu wong kang saleh kaping papat iku weteng ingkang luwih kaping lima dzikir wangi lamun salah sijine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah ngijabai. Alhamdulillah, insya Allah Gusti Allah ngijabai. Kajian malam ini bertema cukup menarik. Ilmu adalah cahaya. Jika kita mengharapkan hidup lebih indah dan bermakna, kita harus mendekat pada sumber cahaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, jika kita mengharapkan hidup lebih indah dan bermakna, kita harus mendekat pada sumber cahaya. Begitulah cahaya, ia akan menerangi apapun dan siapapun di sekitarnya. Semakin dekat ia dengan sumber cahaya, semakin teranglah ia. Akan ada banyak padanya cahaya
yang diserap dan dipantulkan kembali olehnya. Stop. Pak, panjenengan kepingin uripe bahagia, berkah, bermakna, mendekatlah kepada sumber cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong nek mulai dibuka Al-Qur'an surat An-Nur ayat 35. Saya baca separuh ayat saja, nek dawa kan sing nyentel. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nurun ala nurin. Yahdillahu linurihi liman yasha'. Wa yadribullahul amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul adzim. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi may yasha' wa yadribullahul amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Pak, sampeyan ikuti kajian ini dengan tenang. Panjenengan kula dongano ilmu sing manfaat lan barokah. Dahulu biyen orang sulit mencari ilmu, tapi mudah mengamalkannya. Iwuh golek ilmu tapi gampang dilakoni. Biyen. Sekarang orang muda mencari ilmu tapi sulit mengamalkannya. Durung ana montor. Sowan nang kiai mlaku. Durung asar wis budal. Nggawa lengok gase antri. Mangsu cedhek. Saiki ngaji ngono nyengkewing donat. Dahulu orang sulit mencari ilmu, tapi mudah mengamalkannya. Sekarang orang mudah mencari ilmu, tapi sulit mengamalkannya. Dahulu ilmu dikejar, ditulis, dihafal, diamalkan, dan diajarkan. Sekarang ilmu diunduh, disimpan, dan dikoleksi, lalu diperdebatkan. Lah wong Jawa ngomong diunduh, ada yang ngunduh apa ae. Bahasa standar diunduh nih. Sekarang ilmu diunduh, disimpan,
dan dikoleksi lalu diperdebatkan. Dahulu butuh peras keringat dan banting tulang untuk mendapatkan ilmu. Jadi kiai-kiai sing golek ilmu ya Allah. Melampah, Pak. Teng termas melampah. Padahal kula hitung tikungane teko Ponorogo 176 tikungan. Ngono sing ngulon ini balik ngetan maneh. Winginane kula diundang mriku niku masyaallah nolak mboten saged budal nggih mboten wani. Sing jemput kula jak mlaku bareng mboten wani. Jak numpak motor. Waduh. Dahulu butuh peras keringat dan banting tulang untuk mendapatkan ilmu. Sekarang cukup peras kuta internet. Nulis kuta itu ya masyaallah KUOTA. Kuta lah tadi kota-kota itu. Sambil duduk manis ditemani secangkir kopi dan snack. Nek perlu kacang Garuda. Dahulu ilmu disimpan di dalam hati. Selama hati masih normal, ilmu tetap terjaga. Sekarang ilmu disimpan dalam memori gaget. Kalau baterai habis, ilmu tertinggal. Kalau gaget rusak, hilanglah ilmu. Dahulu harus duduk berjam-jam di hadapan guru, penuh rasa hormat dan sopan. Gak ono murid wani medingkrang ngarepe guru, gak ono. Murid kurang ajar. Saiki rokoke gurune, rokoke kiai ini sedot. Dahulu harus duduk berjam-jam di hadapan guru penuh rasa hormat dan sopan. Maka ilmu merasuk bersama keberkahan. Jadi ilmu yang melebu dibarengi keberkahan. Sekarang cukup tekan tombol, cret, atau layar sambil tidur-tiduran. Maka ilmu merasuk bersama kemalasan. Nek zaman biyen ilmu mlebune dibarengi keberkahan, saiki ilmu mlebune dibarengi kemalasan. Niki nek kula terusno buyar subuh. Bagaimana manaqibnya Al-Arif billah waliyil kamil. Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Madura di dalam mencari ilmu. Sampai Mekah, Makkatul Mukarramah, berguru pada ulama-ulama Hijaz pada waktu itu. Bagaimana manaqibnya Muhammad Hasim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Bagaimana manaqibnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Rata-rata orang yang saya sebut ini berguru pada ulama-ulama besar pada zamannya. Bukan berguru pada Mbah Google. Ya apa barokah ilmu ning gurune Mbah Google. Bagaimana beliau Al-Arif billah waliyil kamil sahibul ladun Al-Walid Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan.
Lasem termas iku jalan kaki. Bagaimana manakibnya Kiai Khojin Panji, Kiai Abbas Panji. Mereka benar-benar banting tulang, peras keringat untuk mendapatkan ilmu. Sekarang cukup peras kuota internet sambil duduk manis, ditemani secangkir kopi dan kacang Garuda. Dulu ilmu masuk bersama keberkahan, sekarang ilmu masuk bersama kemalasan. Nek butuh tak buat cilik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazidu fil umri illal bir wala yaruddul qadar illa du'a wa innar rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin ya'maluha. An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazidul fil umri illal bir wa la yaruddul qadar illa du'a wa innar rajula la yuhramur rizqa bi khati'atin ya'maluha. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Kula terjemahane nggih. Sampeyan tulis temenan nggih. Mboten gampang terjemahan niku. Tidak menambah usia kecuali amal kebaikan, dan tidak menangkal takdir kecuali doa. Seseorang terhalang dari rezeki lantaran dosa yang dikerjakannya. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad. Pak, panjangnya umur bukan ditentukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tapi seberapa banyak prestasi dan amal soleh yang kita kerjakan. Duduk 100 tahun, duduk 90 tahun, tapi seberapa banyak prestasi dan amal soleh yang kita kerjakan. Maka sangatlah cerdas orang bijak bersemboyan, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Masa kita mati hanya meninggalkan janda dan hutang? Semoga kita mati mampu meninggalkan nama baik, prestasi dan prasasti. Tidak menambah usia kecuali amal kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan tidak menangkal takdir kecuali doa. Sing kenceng dongoe, sing istiqomah dongoe, karena tidak menangkal takdir kecuali doa. Seseorang terhalang dari rezeki lantaran dosa yang dikerjakannya. Aku lo ditakoni wong lan niku, Cina niku. Wah, hasil suwuge. Bagaimana pengertian hadis ini?
Wong kafir-kafir kok sewoke. Entute lho dadi dhuwit. Simak kajian malam ini. Yang dimaksud rezeki, ngono ya. Ojo ketip-ketip tok ae. Yang dimaksud rezeki di sini meliputi segala jenis rezeki. Termasuk harta. Keberkahan. Iki lho. Iki wong kafir gak duwe iki. Keselamatan. Iku rezeki. Pengetahuan. Dan juga kebijaksanaan. Saya ulangi, yang dimaksud rezeki bukan sekedar hal-hal yang bersifat materi. Beras, gula, kopi, sayuran, memang oleh dum-duman sayuran. Wong dikon Joko cita-cita Joko loro ae. Wangel mun. Tobat kula wis alo. Wis tak tuturi ta wis gak usah wis. Sampeyan kula critani gelem ah. Rungono ya. Kula iki tau mlaku-mlaku nduk Amerika ngono, Pak. Numpak pesawat tok 24 jam. Pegel geger iki. Rute iku teko Jakarta langsung teng Jepang. Mboten ngulon, ngwetan. Mboten menggok belas ngwetan. Tutu Amerika. Anduk kono iku ana sing diterangno niki. Kepethuk lari Indonesia ngapik S3. Ngapik doktor di Amerika, di Amherst, Massachusetts. Iku dodol sego. Dodol apa? Suami istri padha-padha dodol sego. Digawa nduk kampus, disekoe ditelek. Insyaallah dikai wadah dhuwit. Ditinggal kuliah. Kok umpama ndek kene entek segoe, gak ana dhuwite, perlu dhuwite diusung. Ayo, trepno ya. Wong didumit kok njoko sito-sito gak iso. Umpama ana wong dodol gak ditonggo, lebar, Pak. Masih bule-bule sing tuku ning duwe. Ayo kene trepno wis warung ya wis kebungkusane ya. Terus gak usah ditunggu. Kira-kira oleh duwe apa enggak? Coba. Kita ini umat Islam tapi belum bisa melaksanakan ajaran Islam. Sing jenenge amanat kejujuran iku gak ono. Pak, kula dengar. Tak wara mas, umpama nduk Wonokromo mas. Allah, dodol model ngene. Yo entek segoe, entek sak duwike. Sing ado Amerika ado, nduk Singapura. Nduk Singapura iku nduk sepur di bawah anu masyaallah ana muta ini amen. Jeng duwike akeh. Kok nduk kene yakin tuwas jeng tok duwike cukup. Pak. Ya Allah.
di pondok-pondok kita, di kampung kita ono tekene an-nadhafatu minal iman. Tapi ora musuh. Ono kathok gak diumbah. Ono sarung elek gak diumbah. Tapi tekene an-nadhafatu minal nduk Singapura iku ya Allah. Bersih kan tulisannya an-nadhafatu tapi bersih. Pak, sampean kena dijak berpikir dah. Niki kepengin ngaji ngono kula dumi beras 5 kilo, 10 kilo. Kira-kira iso gelut tuh kono jan. Bacokan nek perlu percaya nggih. Nggawa gelati kira-kira. Ayo. Kula cacake kula dumi beras 15 kilo sing teko. Mbok masyaallah. Nggo karungan itu. Cukup kula dereng cukup. Masih jauh, kita masih jauh. Yang dimaksud rezeki di sini meliputi segala jenis rezeki, termasuk harta, keberkahan, keselamatan, pengetahuan dan juga kebijaksanaan. Perhatikanlah pengaduan lirik beliau Imam Syafi'i bin Idris radhiyallahu an kepada gurunya berkaitan dengan hafalannya yang buruk. Imam Syafi'i itu terkenal Masya Allah kecerdasan luar biasa, merasa tawadhu, merasa punya kecerdasannya masih buruk karena tawadhunya beliau Imam Syafi'i bin Idris radhiyallahu anhu. Sakautu ila waqi'in su'a khibdi fa'arsadani ila tarkil ma'asi fa'akbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yadi li'asi. Masih gak terjemahan lah, wis paham sampean. Sakautu ila waqi'in su'a khibdi fa'arsadani ila tarkil ma'asi fa'akbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yadi li'asi. Aku mengadu kepada Waqi' buruknya hafalanku. Iki wong hebat ya iki wong orang besar ya ini. Nek ana wong rumangsa hebat hafalane, rumangsa pinter, rumangsa alim, iku goblok. Sakutu ila waqi'in su'akhibni fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Waqi' buruknya hafalanku, maka ia mengajariku untuk meninggalkan maksiat. Dan ia pun mengatakan bahwa ilmu itu cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, bagaimana tawaduknya Kiai Khosin Panji. Pak, ono pal gede pondok pesantren Al Khozini. Itu tabarukan. Mudah-mudahan santri-santri yang di situ oleh barokah Kiai Khozin. Wa min karomadi, setengah keramate Mbah Khozin Panji, beliaunya Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Madura, dikirimi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kongkon nyampaikan dumateng Kiai Khojin. Wong dikirimi salam Mbah Hamid keramat luar biasa. Iki sing kirim salam Kanjeng. Sampeyan nyaut ta mboten, Pak? Salamku sampean. Dadi Syekhuna Khalil iku masyaallah mulih teko Mekah Madinah iku mboten njojok Bangkalan. Madosi Kiai Khojin panji. Dikuwole kliru Khojin iki Khojin nduk dalan dijawab. Waalaikumsalam. Pak, kula ditakoni kok saged ngoten yo. Kiai-kiai biyen niku temenan, gak tahu dadi tim sukses. Nek bengi ditotok lawangi langit. Sholawate akeh, mujahadahe kuat. Quran istiqomah. Jamaah petel. Mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Padahal berbagi kesejahteraan dengan yang lain merupakan konsistensi keimanan seseorang dalam dimensi kemanusiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbok nyaut mbok mboten Pak sampean. Dadi ibadah dudu nang masjid tok. Dudu wiritan tok, dudu tok. Gelem berbagi dono wewe marang sak padha-padha. Itu merupakan konsistensi keimanan seseorang dalam dimensi kemanusiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya apa mun dites buka warung gak ada ditunggu oleh duit ya. Halah balik kula kandhani. Pak. Mosok kula critani mali yo napa pertemuane Sunan Kalijaga karo Sunan Bonang. Wala balik kula terangan lali. Sakautu ila waqi'in su'akhibdi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi lah yadi li'asi. Ya Allah, Khojin, insyaallah ono topan top male kefake panji niku nate siman kenongom yo dicitani kefake kaya sing jasan dasian sepatune niku tukul niku iki kok boy maca kitab mboten-mboten wah kaya sepeda motor HD sing gedhe niku HD dereng enten arep pisan klang clang cang clang wah tahu balapan mek londo iku apa sekala dijunjung sebetulnya. Hati ini dijunjung Melayu. Bauyan wis. Bauyan londo. Islam dengan Islam karo wong liya. Kepada wong liya nyekel kontol. Sing gagah Islam.
Dalem den. Kuwaga saking kula mboten menangi Kyai Pak. Menangi yo kula guru teng Kyai Pak. Jasan. Insyaallah. Dasian sepatune gedeng. Top Kyai Pak. Kitab wis diwaca kitab gede-gede. Aku mengadu kepada wakil buruknya hafalanku. Maka ia mengajariku untuk meninggalkan maksiat. Dan ia pun mengatakan bahwa ilmu itu cahaya. Sedangkan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Pak, maka jika kita ingin terus dilimpahi rezeki dan keberkahan dari Allah, kita harus menjaga ketaatan dan mentadaburi firman-Nya yang berbunyi wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Sampeyan kepengin ilmu ladunia. Nggih. Sampeyan iki urip ta? Sampeyan kepengin ilmu laduni. Ngene iki. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kepingin oleh ilmu laduni? Nggih. Kepingin diulang langsung be Allah? Lakonono ilmu sing wis diweruhi. Sing durung weruh dikai weruh. Apa gak dikai weruh? Polahe durung iso nglakoni sing wis durung diweruhi. Sing wis diweruhi lho gak dilakoni. Umpama buka warung mang gak ditunggu, kira-kira sampean bayar apa melayu? Ayo. Tes ya. Umpama buka warung ngeling negara wong niku belajar kejujuran, mangan bayar. Umpama diterapno nduk kene oleh dhuwit ah. Dibogok ya. Gak iso oleh muladune. Pak, sing sapane wong bisa nglakoni ilmu sing wis diweruhi, sing durung weruh dikei weruh karo Allah Subhanahu wa taala. Ngaku ditutune iki mubtada, iki khobar. Iki jer, iki rafa. Pak. Ditutuno. Mbah Hamid dadi wali sing top markotop. Wiritane niku Mbah Hamid iki mboten tahu ningali wong wedok sing duduk makrome. Wapot apa mboten? Ayo. Mulai masih kampung-kampung di santri-santri liyai kula bagus kula badhe ziarah Mbah Hamid kausan sendok omahe lah. Apa Mbah Hamid itu sugenge mboten purun dipun parani apa maneh ningali tiyang SD sing ditemakramipun mboten purun. Ngapet nih apa maneh ketok susu sing akeh. Bokoke gede sepatune jinjit. Jadi yakin Mbak kami tadi wali yakin wapet kewilitan ini. Masih ngene jek ndelok. Iki kan tuwek wong.
wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Pak, diterusna nih. Diterusaken. Gak usah aneh-aneh, gak usah golek sing angel-angel. Kula putus tunggal Gus. Sampeyan paring ilmu ladune. Ngrasakno kok kayak aku dhewe gak iso ta. Iki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan rawahu Tirmidzi. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya kebaikan mampu untuk menghapus keburukan. Dan bergaullah dengan sesama manusia dengan budi kerti yang baik. Rawahu Tirmidzi. Pak, tasik kuat. 20 menit gas. Makna dan cakupan hadis ini sangat luas. Umpama dikaji dengan tenang, cerdas dan teliti, 10 kali perjumpaan tidak akan habis makna dan cakupan satu hadis ini. 2 pesan merupakan bentuk interaksi kepada Allah yang Maha Pencipta. Loro pesan iku hubungane karo Allah. 1 pesan berkaitan dengan interaksi antar manusia. Tolak kapan cerdas. Nek kate ngaji iku ngombe vitamin. Cek seger. Cek gak lola ittaqillaha haitsuma kunta. 1. Wa adbi sayyatal hasanatan huwa loro. Itu vertikal. Hubungan manusia dengan Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Ini dengan sesama manusia. Kabel mudhi'e ya apik, kabel nang padha manusia ya apik. Hablum minallah ya sambung, hablum minan nas ya sambung. Muangel iki. Muga-muga ditulungi. Pak, jadi kebaikan itu menghapus kejahatan. Sepanjang kejahatan itu tidak diantarkan unsur-unsur kesengajaan. Mari maksiat masyaallah, mari ngambung wong wedok selup-selup. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah.
Marono meneh saup. Ya Allah. Jadi kebaikan itu menghapus kejahatan sepanjang kejahatan itu tidak diansarkan oleh unsur-unsur kejahatan. Nek keporo bodoh, goblok banyak gak ngerti, insya Allah dimampu. Apa jadi baleni mana? Insyaallah sing jeneng insyaallah santri insyaallah. Sumure ndukure 50 swita ya Allah sembahyang subuh insyaallah 6:30. Sholli fardhu subhi. Rakaat ini kecerengan nilai tak. Sering saya sampaikan dalam kesempatan pengajian, diskusi, dialog, saya sampaikan apa yang dikatakan oleh beliau Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Wa man aslaha amra akhiratihi aslahallahu lahu amra dunyahu. Wa man kana min nafsi wa'idun kana alai minallahi khafid. Pak urip zaman. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Wa man aslaha amra akhiratihi aslahallahu lahu amra dunyahu. Wa man kana lahu min nafsi wa'idun kana alaihi minallahi khafid. Barang siapa yang mampu membereskan hubungan antara dirinya dengan Allah, niscaya Allah akan membereskan hubungan antara dia dan seluruh manusia. Nah, sekarang tanya, apakah kita sudah mampu membereskan hubungan kita dengan Allah? Diceluk ya gak budal, disetop yo drorong ae. Timbali hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Kira-kira nak getarane nduk ati sampean. Kira-kira kuat di getarane mene penduduk Lebo ngumpul nang Balisia condas oleh beras sak pintal. Semangat ndi getarane? Pak, nek undangane Allah kok kalah karo undangane saliyane Allah. Jangan mengharapkan hidup bahagia dan berkah. Man aslaha ma baina wa bainallah aslahallahu ma baina wa bainan nas. Nek kabel nang Allah beres, kabel meneng kabeh manusia beres. Wa man aslaha amra akhirati aslahallahu lahu amra dunyahu. Barang siapa yang mampu membereskan urusan akhiratnya, niscaya Allah akan membereskan baginya urusan dunianya. Nek akhiratnya apik, jaminan dunyai makmuman lillahi ta'ala, ditoto langsung karo Allah subhanahu.
Dalam kesempatan lain, beliau Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asqalu syai'in fil mizan al-khuluqul hasan." Rawahu Ahmad, hadisun sahih. Sesuatu yang paling berat dalam neraca amal adalah akhlak mulia. Rawahu Ahmad. Pak, saiki diukur. Sampeyan duwe anak wedok perawan ayu bodine standar. Ditakono wong, sing sampeyan gawe pertimbangan donyane apa akhlake? Gak percaya aku. Angel. Sing ditakono dhisik masyaallah iku montore. Masyaallah. Apa anune masyaallah ibadahe anu sujute. Pekerjaan. Nah, mulai pinter-pinter saiki. Nek ditakoni wong nang kano anak diwara bang. Insyaallah. Montore diasati BMW, masyaallah. Tapi selangan. Asqalu syai'in fi mizan al-khuluqul hasan. Sesuatu yang paling berat dalam neraca amal adalah akhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Asqalu syai'in fi mizan al-mu'mini khuluqul hasan. Wa innallaha yabghadul fakhisah wa innallaha la yabghadul fakhisatal badi'ah." Rawahu Ibnu Hibban wal Baihaqi. Hal paling berat dalam neraca amal seorang mukmin adalah akhlak mulia. Sungguh Allah membenci orang yang keji. Rawahu Ibnu Hibban dan Baihaqi. Pak, muga-muga sedaya sing rawuh dalu niki dihiasi Allah dengan akhlak mulia. Insyaallah sing wis-wis ya, sing durung ayo hati-hati. Sing wis, sing durung ayo hati-hati. Insyaallah klemben beli-blemben, masyaallah. Klepon, biyen, masyaallah. Klepon. Allah, sing wis ya wis, sing durung hati. Jangan sampai seorang mukmin masuk insyaallah satu lubang 2 kali. Berarti gak cerdas. Nek ana wong mukmin kok klebonan masyaallah keblowok siji bolongan ping pindho, namanya imannya patut dipertanyakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga dadi ilmu sing manfaat lan barokah. Insyaallah. Monggo nuwun nang Allah diri kula lan panjenengan darah keturunan lan kula lan panjenengan mugi-mugi diselametno Allah. Ditulungi Allah menjadi santri yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nurid dat wa sirris sa'iril asma'i was sifat wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Ma'assalamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.